अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम दो अमेजिंग हॉरोस्कोप्स की कंपेटिबिलिटी की बात करेंगे और वो हॉरोस्कोप्स हैं लियो एंड वर्गो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका इमोशनल लेवल पे कैसा कंपेटिबिलिटी होती है, उनकी कम्युनिकेशन कैसा होता है और उनकी बेडरूम लाइफ जो है वो कैसी होती है, वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ कैसा परफॉर्म करते हैं। और सबसे आखिर में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये एक अच्छा कपल साबित हो सकते हैं, इनमें वो पोटेंशियल है या नहीं है। राइट, सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबसे पहले ये काम करें कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं लियो और वर्गो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें। राइट, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम वर्गो और लियो के बारे में देखते हैं तो हमें फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है कि ये तो इतने डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो लियो है वो बहुत आउट गोइंग और ओवर कॉन्फिडेंट है, और जो वर्गो है वो इतना शाय है और परफेक्शनिस्ट है। ये तो दो अलग अलग दुनियाएं हैं। जब ये आपस में मिलते भी हैं ना तो कोई फ़ौरन वो म्यूज़िक नहीं बजना शुरू हो जाता है, एक दूसरे की मोहब्बत में फ़ौरन ये गिरफ्तार नहीं हो जाते, या एक दूसरे की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो इनको अट्रैक्ट नहीं करती। दोनों इतने मैच्योर और सोबर हैं कि कोई छिछोरी हरकत नहीं करते। ये कहना चाह रही थी मैं। अच्छा, जो लियो होता है ना उसका अंदाज बड़ा शाही और अता करने वाला होता है, ग्रांट करने वाला होता है, और जो वर्गो होता है ना वो बहुत रिजर्व होता है और बहुत परफेक्शनिस्ट होता है। लगता है कि ये कपल काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम इनकी डिटेल में खसूसियात को देखते हैं और देखते हैं कि ये इमोशनल और कम्युनिकेशन और फिज़िकल लेवल पर कैसा परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, तो रिजल्ट्स आर अमेजिंग। बात करते हैं सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की। जो वर्गो होता है ना उसका फोकस हमेशा कम्युनिकेशन में होता है, परफेक्शन पर और रिश्ते की मजबूती पर, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो। अगर वर्गो लोग किसी बच्चे से भी बात कर रहे होते हैं ना उसमें वो परफेक्शन होती है, उनकी बात बड़ी टू दी पॉइंट होती है, नपी तुली होती है। जैसा कि हमें पता है कि वो ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ पे कम अल्फाज में बात हो सकती है उसमें वो एक लफ्ज़ भी ज़्यादा ऐड नहीं करते, तो परफेक्शन उनके कम्युनिकेशन में होती है। बहुत सोच समझ कर वो बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं लियो की तो उसके अंदाज में होता है फोकस होता है, फिर उस कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लियो का हमेशा, और जो एक्सप्रेस योर ओन सेल्फ, अपनी वो बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरे को ये गिला नहीं होता कि मुझे बताया नहीं था। ये चीज़ बहुत सेटिस्फाई करती है वर्गो को। एक दूसरे को ये टफ टाइम कम देते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि दोनों मैच्योर हैं, दोनों सोबर हैं। ये बात मैं दोबारा दोहरा रही हूँ क्योंकि ये इन दोनों साइंस की क्वालिटीज़ हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये कम्युनिकेशन को खूबसूरती अता करते हैं। राइट, फिर ये है कि एक दूसरे को बात जल्दी से समझाते हैं। दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, दोनों ही इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिर्फ ख्यालों में नहीं रहना, सिर्फ बातें नहीं करनी, उनको अमली तौर पे भी करना है। समझदार भी हैं। जो वर्गो होता है उसका फोकस जो होता है वो माइनर चीज़ों, माइनर डिटेल्स पर भी होता है। और जो लियो होता है उसका हेलीकॉप्टर व्यू होता है। अगर आपको हेलीकॉप्टर व्यू का पता हो, ये मैनेजमेंट में ये वाली बात काफ़ी मैंने जो होती है ना मैनेजमेंट साइकोलॉजी, उसमें ये कॉन्सेप्ट है हेलीकॉप्टर व्यू का, कि जो मैनेजर्स होते हैं या जो लीडर्स होते हैं वो ऊपर से देखते हैं। और जब आप देखें, आप ऊपर से देखते हैं ना तो आप बहुत वास्ट लेवल पर देखते हैं, बहुत दूर दूर तक आपकी नज़र होती है और आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और जो वर्गो है वो माइनर लेवल पर देखता है, यानी उसकी डिटेल्स पर भी नज़र होती है। तो जो एक वास्ट लेवल पर देख रहा है, एक डिटेल्स को देख रहा है और उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो एक पिक्चर जो है बहुत अच्छी सी कंप्लीट हो जाती है। इसी वजह से ये एक बहुत अमेजिंग कम्युनिकेशन पार्टनर साबित होते हैं। राइट, आगे हम चलते हैं इमोशनल लेवल पे। जब इमोशनल लेवल पे हम देखते हैं तो ये दो अलग दुनियाएं हैं। लियो को बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए और उसको सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए। और जो लियो है ना उसके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उसकी उसकी तारीफ़ भी की जाए, उसको सराहा जाए, उसको अहमियत दी जाए। वो जहाँ भी हो उसको अहमियत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं वर्गों की तरफ, तो वर्गों की नेचर में जो है सर्विस, खिदमत गुजारी, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से करना, जो जिम्मेदारी उसके पास होती है वो उसने अच्छे तरीके से निभानी होती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। जब मैं इस तरह से बात कर रही हूँ तो लग रहा है कि जैसे वर्गो जो है वो फीमेल है
اور جو لیو جو ہے وہ میل ہے. آپ اس کو سوئچ کر کے بھی دیکھ لیں, نو میٹر چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, سیم ان کی انٹینشنز ہوتی ہیں, سیم ان کی بیسکس ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ نے اس چکر میں نہیں پڑنا کہ ابھی آپ نے یہ بتایا ابھی آپ نے وہ بتایا. نہیں, جب میں ورگو کی بات کرتی ہوں چاہے اس کا فیمیل سائن ہے, لیکن یہ میلز جو ہوتے ہیں ان میں بھی پرفیکشنزم ہوتا ہے, ان میں بھی سروس ہوتی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے رشتوں پہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا جائے, رائٹ. اور جو لیو ہے اس کو اٹینشن چاہیے, اس کو اس کے اندر حکمرانی کی بہت خصوصیات ہوتی ہیں, اور وہ حکمران کہلوانا بھی چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ واقعی اس کو حکمران کہتے ہیں. اور جب آپ اس کو وہ والا لیول دیتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں بھی وہ اچھا حکمران ہی ملتا ہے جو آپ کو سرو کرنا چاہتا ہوتا ہے, رائٹ. جب ایموشنل لیول پر یہ چیز ہوتی ہے نا تو ورگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی سرو کرنا, سراہنا. اور چونکہ جو لیو چاہ رہا ہوتا ہے ورگو وہی دے رہا ہوتا ہے, تو یہ لوگ بہت ایموشنلی ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرتے ہیں. کمیونیکیشن ان کا آلریڈی اسٹرانگ ہوتا ہے, جو کہ سمجھے کہ ایک اچھے رشتے کا کھاد پانی کیا ہوتا ہے, اچھا کمیونیکیشن ہوتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے. ان کے ریلیشن شپ میں یہ ہے کہ شروع میں ضرور ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں, کیونکہ لیو بہت ایکسپریسو ہے, ورگو ایکسپریسو نہیں ہے. تو ایموشنل لیول پر ان کو یہ شروع میں بالکل یہ بہت کامن چیز ہے کہ ان کو لگے گا کہ دوسرا میری بات سمجھ نہیں رہا, لیکن دونوں سمجھدار ہیں. اگر یہ بیٹھ کر کوشش کریں اپنے کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی, کمیونیکیشن بہتر کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی, تو یہ بہت جلدی حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. اگر ان کے حالات بگڑ بھی جائے نا تو ان کا کمیونیکیشن چونکہ دونوں کا اتنا اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ بھی رہنا چاہیں نا تو بغیر ڈرامے کے, بغیر ایک دوسرے کو ہرٹ کیے, بغیر کھینچا تانی کے یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اتنے میچور سائنس ہیں دونوں آپس میں. تو ایموشنل لیول پر یہ ان کو شروع میں ڈیفیکلٹی ضرور آتی ہیں, لیکن جو ہی یہ اپنے کمیونیکیشن کی صلاحیت کو درمیان میں لائیں یہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی اچھی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور بری باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اگنور کرتے ہیں. دونوں جو ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے اپنے آپ کو بہتر کرتے رہنے کی. یہ دونوں اس لحاظ سے بہت فلیکسیبل ہیں. جو ورگو ہے اس کو اپنے پرفیکشنزم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ بار بار اپنی چیزوں کو چیک کرتا رہے اور ان کو مزید بہتر کرتا رہے. اور جو لیو ہے اس کا کام ہے کہ مجھے بیسٹ ہونا ہے, مجھے بیسٹ رہنا ہے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں, اپنی غلطیوں پہ غلطیاں نہیں کرتے چلے جاتے ہیں, رائٹ. تو اس طرح ایموشنل لیول پر دوبارہ یہ والی بات کہوں گی کہ شروع میں ان کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے, لیکن جب یہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بہت ایموشنلی مدد کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم ان کے فزیکل لیول پہ کی کہ ان کی رومانٹک لائف کیسی ہوتی ہے. تو رومانٹک لائف ان کی بہت زبردست ہوتی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رومانس کے لحاظ سے بہت پرفیکٹ کپل ہوتے ہیں. جو لیو ہوتا ہے اس کو ڈومینیٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, اور جو ورگو ہے اس کو ریسیسو رہ کر پیار لینا بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بہت کرتے ہیں. ان دونوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے بہت زیادہ سیکشول انٹیمیسی کی. جب دونوں طرف سے یہ ڈیزائر ہوتی ہے تو پھر پرابلم نہیں ہوتا. تو ان کے بارے میں نے جہاں بھی پڑھا اپنی ریسرچ میں یہی ہوا کہ یہ پرفیکٹلی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا میچ ہوتے ہیں. ان کو ایکسپیریمنٹس کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے. ان کو ہر ڈفرینٹ طریقہ جو ہے اس سے یہ اپنی فزیکل انٹیمیسی ہے, جو فزیکل اٹیچمنٹ ہے اس کو یہ بہت خوبصورت رنگ دیتے رہتے ہیں. اور اس کو کیا میں کہوں یہ پتہ ہے ٹاپک بھی بڑا مجھے مشکل لگتا ہے بات کرنے کا. ان کا بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ ہمیشہ بہت خوشی ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی کانٹیکٹ کرتے ہیں, رائٹ. پھر اس کے علاوہ جو ایک اور خاص چیز تھی کہ جو ورگو ہوتے ہیں ان کو اپنے بیڈ رومز کو سجانے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے. تو اگر آپ کے
लाइफ पार्टनर, एक लियो का मेल लाइफ पार्टनर वर्गो है, तो लियो जो है अगर वो अपने बेडरूम की सेटिंग्स पर तवज्जो दें तो इनकी लव लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, राइट। फिर अब हम बात करते हैं इनके कंक्लूजन की। कंक्लूजन में यही आता है कि शुरू में इस कपल को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं क्योंकि ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, लेकिन इनमें ये दोनों में ये सलाहियत है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को समझें, अपने पार्टनर को समझें। जब ये एक दूसरे को समझ लेते हैं तो फिर इनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत अच्छी तरह से गिरफ्तार होते हैं, एक दूसरे का हाथ बड़ी मजबूती के साथ थामते हैं। बस इनिशियल पीरियड में इनके लिए चैलेंजेस होते हैं, राइट। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज़।